Good morning, my dear students. In this series, I am discussing about binomial theorem. এই সিরিজটোত মই ডিপট উপপাদ্যৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো। আজি মোৰ lecture 3. In this class, I will discuss a very important topic known as middle terms in the binomial expansion. Middle term hobo pare ba middle terms hobo pare. Hekane moi bracketot s likhi disu. Middle terms or অসমীয়া তো হল মধ্যম পদ যাক কয় মধ্যম পদ বুলি কয় আমি মধ্যম পদ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে পৰীক্ষাত খুব ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষাত দি থাকে এতিয়া মধ্যম পদটো কি বস্তু এটা মই যদি এক্সপানশনটো চাও ইন x plus a whole to the power n where small n belongs to capital N x plus a whole to the power n or পখাৰণত Number 1, if n is equal to even, অসমীয়াত কয় যুগ্ম যদি যুগ্ম হয় this implies we have only one middle term. This implies the term is n by 2 plus 1 th term মৰটা কিবা সবে যদি যুগ্ম হয় ইভেন হয় তেতিয়া হলে আমি কেটা মিডল টার্ম পাম এটা মিডল টার্ম and the term is what n by 2 plus th term. The number 2 সবে মৰটা কিবা if n is equal to odd n or মানটো যদি odd হয় অযুগ্ম অসমীয়াত কয় this implies we have two middle term and the term is n plus 1 th term by 2 th term and n plus 3 divided by 2 th term. সবে মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি মিডল টার্মৰ ক্ষেত্ৰত যেটা ডিসকাশনস কৰিম when we are discussing about middle terms in the binomial expansion তেতিয়া হলে n ৰ ওপৰত বেস কৰি স্মল n ৰ ওপৰত বেস কৰি আমাৰ বিভিন্ন মিডল টার্মৰ পোৱা যায় n ৰ মানটো যদি ইভেন হয় মনত ৰাখিবা ইভেন যুগ্ম তেতিয়া হলে আমি এটা মিডল টার্ম পাম and the term is n by 2 plus 2 1 th term n by 2 plus 1 term pod আৰু n ৰ মানটো যদি অযুগ্ম হয় তেতিয়া হলে we have two middle terms and the term is and the terms are দুটা হ'ব n by 2 n plus 1 by 2 th term and n plus 3 by 2 th term এইকেইটা বস্তু থিওৰিটিক্যাল বস্তু এইকেইটা এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি মই তোমালোকক অংক কৰি দিম মিডল টাৰ্মৰ ওপৰত এটা মই দুটা এক্সাম্পল লম এটা হল ইভেনৰ কাৰণে লম আৰু এটা অডৰ কাৰণে লম আৰু সদায় পৰীক্ষাত মোৰ দেখিবা বাইনোমিয়েল থিওৰাম অৰ্থাৎ ডিপট পখাৰণৰ পৰা সদায় পৰীক্ষাত অংক আহে হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাত সদায় কোৱেশ্চনছ থাকে তো মই এটা দুটা অংক লম তোমালোকৰ কাৰণে এটা সবে চোৱা মই এটা এক্সাম্পল লৈছো মিডল টার্ম উলিয়াব দিছো এই এক্সপানশনটো শর্টকাট কৰি দিছো অলপ কোৱেশ্চনটো এই পখাৰণটোৰ মধ্যম পদ উলিয়াব লাগে ইয়াতে তুমি চোৱাচোন n ৰ মানটো 10 হিয়াৰ n is equal to 10 is equal to কি even হয় না this implies we have only one middle term and the term is 10 by 2 plus 1 is equal to that is 6th term that is 6th term to ষষ্ঠম পদটো হ'ব মধ্যম পদ
তুমি ক'ব পাৰা এটা t6 উলিয়াব লাগে আমি t6 then t6 means what t5 plus 1 that is 10c5 twice x square 10 minus 5 minus 1 by 3x square whole to the power 5 মই কিনাৰ ফৰ্মুলা লিখি দিছিল নহয় কি আছিল x plus a whole to the power n or expansion of t r plus 1 is equal to ncr x to the power n minus r a to the power r eto any time lagi থাকিব তো ইয়াক ক্যালকুলেশন যদি কৰা then 10c5 2 to the power 5 x to the power yet square আছে 5 আছে 10 then minus 1 whole to the power 5 1 by 3 to the power 5 x to the power 10 এটা x আমাৰ এটো গুছি গল তো 1 to the power minus 5 means what minus আহি যাব মই একবাৰ লিখি দিছো মই then 10c5 cross 2 to the power 5 3 to the power 5 that is minus 10c5 cross 2 to the power 5 3 to the power 5 eto calculation koi dibo para ya takhe dile amar ekো কথা নাই so this is the answer খুব ধুনিয়াকে বুঝে লোৱা ইয়াতে মই কি কৰিছো টার্গেট কি n or value to চাইছো মই 10 even hole we know one middle term and the term is n by 2 plus 1 tamane 10 by 2 plus 1 that is sixth term the sixth term is the middle term the t6 uliya diso t5 plus 1 kunto formula x plus a whole to the power n or formula to expansion kori moi to uliya diso so aro eta moi questions lom middle term uliবৰ so next aro eta questions loiso moi et term দিব পাৰে terms দিব পাৰে মই ওপৰত লিখি থৈছো এটা ওলাব পাৰে দুটা ওলাব পাৰে এটো দিছো x cube plus 1 by x square whole to the power 7 অঙ্ক কৰি মই আগৰ অঙ্কটো ফটকৈ মুছে দিলো স্ক্রিনশট এটা মাৰি লবা প্ৰবলেম নাই ইয়াতে তুমি সোৱাচোন আকো যদি সলিউশন কৰো কি লম মই n = 7 = কি odd অযুগ্ম this implies solution we have two middle term and the terms are 7 plus 1 by 2 is equal to fourth term and 7 plus 3 by 2 is equal to fifth term এটা তামানে fourth term and the fifth term is the middle terms of this given equations so এটা মই middle term to যেটা উলিয়াব লাগে তামানে t4 উলিয়াম এটা উলিয়াম কিমান t5 so what is t4 t4 is equal to t3 plus 1 is equal to 7c3 x cube 7 minus 3 dot 1 by x square cube so factorial 7 factorial 3 factorial 4 x yate hobo kiman 4 12 1 by x to the power 6 so এটা যদি তুমি ক্যালকুলেশন করা 7 6 5 4 then 3 2 1 factorial 4 dot x to the power 6 it's gone that is 35 x to the power 6 eta answer paba aru hoise t5 what is t5 t4 plus 1 that is 7c4 x cube 7 minus 4 1 by x square 4 then 7c4 same 7c4 kiman hobo 7c4 mane hobo go 35 dot x to the power yate hoy jabo 9 yate hoy jabo x to the power 8 that is 35x this is the answer ekdom correct 35x to the power 6 and 35x
এটো 5 আৰু এটো 5 35 তে কিমান আনসাৰ পালো মই 35x to the power 6 and 35x এটো অংক তুমি সলভ কৰিব পাৰিলে এখিনি কাৰণে পাবা 2 এখিনি কাৰণে পাবা 2 that is equal to হৈ যাব তোমাৰ কিমান 4 মার্কস তুমি পাই যাবা এই অংকৰ কাৰণে So, দুটা অংক কৰি দিছো এটা ইভেন আৰু এটা অৰ্ডাৰ কাৰণে মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট অংক কৰি দিম তোমালোকে পৰীক্ষাত খুবেই আহি থাকে হেবোৰ অংক সো নেক্সট আৰু এটা অংক লৈছো মই এতিয়া মই নেক্সট এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট অংক লৈছো তো সচন সবে প্রুফ কৰিব দিছো এটা অংক prove that the middle term in 1 plus x whole to the power twice n is this তোমাক এনসারটো দি দিছো মই প্রুফ কৰিব লাগে কি কৈছো 1 plus x whole to the power twice n or middle term to je eto hobo eto tumi proof koribo lage yato ekei same process kenake korim eto onko kore here twice n is equal to even kele n or man to 1 bohwa 2 baba even then 2 baba 2 bohwa 4 even 3 bohwa 6 even gote to even hoy jabo that means twice n is recognized as even This implies that we have only one what? Middle term. And the term is twice n by 2 plus 1 that is n plus 1 th term. Right. Eta ami q level lage t n plus 1 a expansion to 1 we have to derive now t n plus 1 term in 1 plus x whole to the power twice n answer to hobo it so etu jodi moi t ini r plus 1 janu r thaite n ase so twice n c n 1 to the power twice n minus n dot x to the power n 8 x to the power n amar eta formula de properly next twice n factorial n twice n minus n dot 1 dot x to the power n that is twice n factorial n x to the power n so is equal to eto মই এটা বার দি লৈছো is equal to এটা মই কৰিম সবা সবে factorial twice n আছে তো ইয়াক মই এটা কেনেকে ভাঙিম সবে খুব ধুনিয়া কৈ মন কৰা 1 2 3 4 5 6 dot 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 twice n minus 4 twice n minus 3 twice n minus 2 twice n minus 1 twice n by factorial n x to the power n okay so eta yak moi duta bhagot bhag kori dim sobe mon kora kenake koisu 1 3 5 dot 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 twice n minus 3 twice n minus 1 ek logot loi goisu then 2 4 6 dot 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 twice n minus 2 then twice n রাখি দিছো এক লগত তুমি যদি মাল্টিপ্লাই যেহেতু হৈ আছে আমি যদি একেইন জয়েন কৰি দিও উইল গেট আ সেম দেন ফ্যাক্টোরিয়াল n বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n এটো পৰা লাইনৰ পৰা এটো কেনেকে কৰিছো মোৰ তাকিবা সামবিটাৰ সব প্ৰডাক্ট হৈ আছে প্ৰডাক্ট অফ ন্যাচাৰাল নাম্বাৰস হৈ আছে সো অড ব্ল্যাক এটা সাইডে লৈ গৈছো ইভেন ব্ল্যাক এটা সাইডে লৈ আহিছো x to the power n is equal to এতিয়া 1 3 5 dot 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 twice n minus 1 ako yata tume soason sobor pa 2 2 2 2 2 common ahi ase ya pa 2 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 te n ta term ase so 2 to the power n মাজত 1 2 3 dot 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 n minus 1 n ya pa sobor pa n common loisu ta mane 2 2 2 dot 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 2 that is 2 to the power n মাওটা কি বাসবে so x to the power n by factorial n এটো অঙ্ক কেবে বড় হইছে পরীক্ষাত is equal to 1
1 3 5 dot 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 twice n minus 1 dot 2 to the power n dot ako etu value swa product of natural numbers. So this is factorial n, this is factorial n, this is factorial n dot x to the power n. So gone. So what is the answer? 1 3 5 dot 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 twice n minus 1 factorial n dot 2 to the power n x to the power n. This is the answer. So be sailwa aru screenshot marilwa etu pongkok monot rakhibor karone at first tumi sai dhunia koi 2 or 3 times tumi koi laba copy tabisa saba tumi automatically buji paba eku problem nai দুই বাৰতে 2 সেকেন্ডতে তুমি এটো অংক কৰি খতম কৰিব পাৰিবা এটো অংক শিকিলে এনেকুৱা টাইপৰ কেবেটা অংক আছে সব এইখিনি সেম ক্যালকুলেশনস we have the same calculations or in all types of problems so আরাম সে এটো সলভ কৰি দিব পাৰিবা এটো অংক কাৰণে আকৌ তুমি একদম হাঁহি 4 পাই যাবা যদি কারেক্ট কৰিব পাৰা মই লাস্ট আৰু এটা অংক লৈছো তোমালোকৰ কাৰণে সসন অংকটো কি আছে মিডল টার্ম is in x minus 1 by x whole to the power twice n is this factorial minus 1 whole to the power n factorial twice n dot divided by factorial n whole square. So eto onko loiso moi solution sobe ki koriba eto onko ekei twice n is equal to even. This implies we have same language, one middle term and the term is twice n by 2 plus 1, that is n plus 1 th term. So ako t n plus 1 is equal to same alternation ago koriba twice n c n x to the power twice n minus 1 by x whole to the power n. So factorial twice n factorial n then x to the power n minus 1 whole to the power n x to the power n এই দুটা ক্যান্সেল গছে গো is equal to কি থাকিল minus 1 whole to the power n dot twice n by factorial n k whole square. This is the answer. এটা একো প্রবলেম নাই দুই লাইনতে এটো ওলাই গল এটো অঙ্কৰ কাৰণে তোমাক একে 3 মার্কস এটা দিব এটা মই তোমাক দুটামান হোমৱৰ্ক দি দিম মিডল টার্ম উলিবৰ দুটা হোমৱৰ্ক দুটামান দি দিছো ঘৰত কৰিবাচোন সবে x minus 1 by twice x whole to the power 8 ইয়াৰ মিডল টার্ম উলিয়াবা then root x my plus 1 by x square whole to the power 5 ইয়াৰ দুটা আহিব 5 দি দিছো এনে প্র্যাকটিস কৰিবা কিতাপত কেবেটা অংক আছে নেক্সট হৈ যাব গৈ x square minus 1 by x whole to the power তোমাৰ হৈ গল 9 মই এনেকুৱা তিনটা অংক দিছো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক ঘৰত কৰিবা সো এটা মই মিডল টার্ম যেটো তোমালোকক পঢ়ালো in this lecture ইয়াতে পৰীক্ষাত কোৱেশ্চনস আহাটো কনফাৰ্ম এটা আহিবই পৰীক্ষাত এই বছৰ নাহিলো নেক্সট বছৰ নাহিলে তাৰ পিছৰ নেক্সট বছৰ এনেকৈ গৈ থাকিব and so on. So my next class at তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক টার্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ x oblique constant term oblique absolute term x রহিত পদ অসমত কয় বা ধ্ৰুৱক পদ বুলি কয় বা পৰম পদ বুলি কয় মই হেকেটা তোমালোকৰ কাৰণে নেক্সট ক্লাছত ডিসকাশন কৰিম সো আজি মই মিডল টার্ম পঢ়ালো আশা কৰিছো সবে বুজি পাবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক শেয়াৰ কৰিবা যিমান পাৰা তো টেক কেয়াৰ টিল দেন বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ